Isa niya identity. Wala ganante. Wala ganante. Hi mga vlogger, mga idol. Onward, Masela 2019 Bluestein Edition. Ngayon nila 2020. Dr. J 2020 mga idol. Gagaya nila natapos. Vloggers Mr. Ronald spotting, as I say. Mr. Ronald was spotting and Vidix. Vloggers and Vidix. Mga idol ha. Makibla. Makita na din mo nga. Wala J vlogger na eh. Balik. Tignan mo yung gulong. Namantay ni Gino. Apay niya kasla. Idol din ah. Apay niya idol na eh. Ay, ganun. Di niya kastoy. Pagagan man nakastan. Ay, ganun eh. Ni Idol Dino na eh. Ganyan kinintut katawan eh. Okay doon, 5,000. Ang YouTube, di subscribers, mga idol. Dati di tata ni Idol Jeff, J2017. Or kini Lucina, Lynn Velasco Millar. Nagmayat na ni Jones Alteranas. Ini. Ano naman isang yung Transtaron 2013. Ayan nas Sangyong. Okay na sa dali. Ay. Dali. Ano na eh? Oh, yung close na eh. Shoutout na ni. Shoutout na idol na eh. Fans ni Floms na eh. Ay, na-fans na hindi dating flows nito na mapasok nitan. Ayan. May yung dao. Subscribers from Ronel Coloma Javier. Oo nga, yung YouTube. Ano na eh. May case tayo dito. Followers, madago. Nagkatagusot na di ko na Bluestein Edition. Kaya data blue. Nya data Bluestein Edition di sulay niya data oy. Ay na pala. Ay nga pala siya naggabi ko sa ganyan ay dito ah. Okay, Adol. Bukas ulit, Adol. Okay, wala. Dito sa maga ng hindi maga ng 2019 ha. Okay, pitik mo doon pare, pitik mo. Yan ay vlog mo yan pare. Pare. May ma-vlog mo, dinanay. Vlog mo. Salamat. Salamat.
Oh, salamat. Oh, salamat. Okay. Yeah, mga gwapo. Oh, mga kapos.